بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي مجددا مع أول درس في هذه السنة إن شاء الله، اللي هو درس اتصال دالة عددية، يعني لا كونتينيتي دين فونكسيون نيميريك. إذا نبدأ إن شاء الله مع التعريف العام ديال الاتصال. إذا برومييرمون لا كونتينيتي اون ان بوين. إذا لا كونتينيتي اون ان بوين كنقصدو بها اتصال دالة في نقطة، يعني كنقصدو بها الاتصال ديال دالة في نقطة. قال لي بين ان الداله متصله في نقطه معينه، اشنو هي الطريقه اللي غادي ندير؟ او بيان قال لي مونطري كو لا فونكسيون اف اي كونتيني اون ان بوين ا، شنو هي الطريقه اللي غادي ندير؟ نبداو نشوفوا لا ديفينيسيون اللي تري سامبل. دونك سوا اف اون فونكسيون ديفيني سور ان انترفال اوفر اي contenant un point A. F est continu en A si la limite de f de x quand x tend vers A égale à f de A. Et dans la définition très simple, أنا كتبتها اون روج، هذا خصو يتكتب ويتفهم مزيان. كنقول لها الدالة اف متصلة في نقطة أ إذا كانت نهاية الدالة اف عندما يولي اكس إلى أ يساوي اف ل أ. يعني كنقول واحد لا فونكسيون اي كونتينيو اون ان بوان أ سي سولومون سي ليميت اف دو اكس كون اكس طون فيغ أ إيكال اف دو أ. إذا هذا هي التعريف. ملي كتكون عندي واحد الدالة معينة كيقول لي احسب مونطري كو لا فونكسيون اي كونتيني، كنمشي نحسب لا ليميت ديال اف دي اكس عندما يولي اكس الى النقطه المحدده. الا لقيتها كتساوي الصوره ديالها اذا فهي كونتيني، لقيتها ما كتساوي دونك il n'est pas continu. On va prendre par exemple un exemple numéro 1. Prenons une fonction f, soit f une fonction définie sur R par f de x égale à combien? X carré plus x moins 12 sur x moins 3. Ça pour tous les nombres différents de 3, x différent de 3. Mais f de 3 égale à 7. عطاونا هنا الصورة ديال 3 وقال لك بأن صورة 3 هي 7. étudier la continuité de f en 3. Et qu'est-ce que veut dire étudier la continuité؟ يعني أدرس اتصال دالة f في 3. بعبارة أخرى، واش الدالة f متصلة في 3 ولا لا؟ قول لنا أنت. Donc on va étudier la continuité de f. Et en bref, on sait que f de 3 égale à 7. Donc je veux simplement calculer la limite de cette fonction f quand x tend vers 3. Si je trouve 7, donc c'est gagné, notre fonction est continue. Si je trouve un numéro qui est différent de 7, donc automatiquement notre fonction n'est pas continue. Donc commençons par les calculs de limite x au carré plus x moins 12 sur x moins 3 quand x tend vers 3. يعني نهاية الدالة x سي 2 زائد x ناقص 12 على x ناقص 3 عندما يؤول x إلى 3. وهنا كيبقى لنا الدور ديال أنه راه لابد نكون عندنا خبرة كبيرة في لي ليميت، ودرنا واحد الغابيل رجعوا ليه باش درتو مزيان. ليميت يساوي ماذا؟ ليميت سي جو رومبلاس روغاردي تعطينا هنا 9 بلس 3 ça fait 12 12 moins 2 ça fait 0. Regardez 0 en numérateur. Et 3 moins 3 c'est 0, donc 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. Donc j'ai essayé à trouver une autre méthode. C'est quoi? C'est la méthode de la division euclidienne. Et c'est normal, je vais diviser x au carré plus x moins 12 sur x moins 3 et je vous trouve la factorisation suivante. En utilisant quoi? La division euclidienne. X moins 3, facteur de quoi? De x plus 4. Sur quoi? Sur x moins 3 quand x tend vers 3. Voilà. Un facteur commun est paraître. Donc je veux simplifier par x moins 3 à x moins 3. C'est la limite de quoi? Du x plus 4 quand x tend vers 3. Égal à quoi? Je remplace maintenant x par sa valeur. 3 plus 4. Et enfin, égal à combien? Égal à 7. Donc, la limite de f de x, limite de f de x quand x tend vers 3, égal à combien? Égal à 7. Et c'est quoi 7 par définition? Regardez, 7 c'est quoi? C'est f de 3. En bref, voilà la définition. La limite de f de x quand x tend vers 3 égale à f de 3. يعني نهاية الدالة f عندما يولي x إلى 3 تساوي f ل 3. وهذا هو التعريف الحقيقي ديال دونك f est continue entre. Très simple. Donc c'est quoi la continuité? C'est une limite. C'est ça, exactement. Donc la continuité, il y a la limite. Donc je trouve que x égale 3, donc c'est fini. Prenons un autre exemple. Exemple 2 par exemple.
ناخذ واحد لا فونكسيون عندنا f de x égale x3 moins 1 si x différent de 1. Et f de 1 égale à 2. La même question, étudier la continuité de f en 1. يعني غناخذ مثال اخر نعتبر ان اف دي اكس كتساوي اكس اس 2 ناقص 1 على اكس ناقص 1 وهنا اف لواحد يساوي 2. السؤال ادرس اتصال الدالة اف في النقطة 1. نفس الطريقة اذا غنكتبو اللي قمنا به في المثال الاول. جو فو calculer simplement la limite de f du x quand x tend vers 1. Si je trouve 2, c'est très bien, donc notre fonction continue. Si je trouve un élément qui est différent du 2, donc la fonction n'est pas continue. Prenons donc limite f de x quand x tend vers 1 égale la limite, je remplace x avec ses valeurs, 3 moins 1 sur x moins 1, et quand x tend vers 1, qui est égal. Regardez, c'est simplement x3 moins 1, il y a x3 moins 1 à la puissance 3, c'est une identité remarquable. Je remplace par sa factorisation et je trouve x moins 1 fois quoi? Fois x carré plus x plus 1 à la puissance 2, et plus 1. Sur quoi? Sur x moins 1 et quand x tend vers 1. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc x3 moins 1 à la puissance 3 égale à x moins 1 fois x au carré plus x fois 1, c'est-à-dire x et plus 1 au carré, ça fait 1. Puis-je simplifier avec x moins 1, le reste c'est quoi? Donc la limite de x au carré plus x plus 1 quand x tend vers 1. Voilà. Et je remplace x par 1, donc on a 1 plus 1 plus 1. Donc égal à combien? Égal à 3. Oh, regardez. Maintenant, la limite de f de x quand x tend vers 1 égale à 3. Et on a f de 1 égale à combien? Égale à 2. Et je sais bien que quoi? Que 2 est différent de quoi? 3 différent de 2. Qui est égal à quoi? À f de 1. En bref, la limite de f de x quand x tend vers 1 est différent de quoi? Différent de 3. Donc limite f de x quand x tend vers 1 est différent de f de 1. Et la conclusion. Donc limite f de x quand x tend vers 1 différent de 1. علاش f de 1 égale à 2 ou la limite لقيناها égale à 3. Donc ils sont différents. La conclusion c'est quoi? Donc je غنسمجو f alors ou bien donc f n'est pas continu en 1. Et voilà. Allez, une très simple définition sur quoi? Sur la définition de la continuité. إذن الحالة الأولى لقينا بأنها continue، الحالة الثانية لقينا بأنها ماشي continue. Donc voilà la méthode de démontrer ou bien étudier la continuité d'une fonction en un point. الفيديو المقبل إن شاء الله غنتكلموا على la continuité à droite et la continuité à gauche، c'est-à-dire الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار. إلى ذلك الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.